Višnja je veoma zastupljena u kulinarstvu i to na mnogo načina, a mi danas pravimo liker od višanja. Višnja je dostupna u toku cijele godine, svježa kada joj je sezona, a u drugim periodima se može čuvati smrznuta, kandirana, sušena ili konzervirana. Spisak recepata u kojima se koriste višnje je podugačak, a svakako najpoznatiji i najdraži recepti u našim krajevima jesu tradicionalni i u narodu od davnina spremani kolači sa višnjama, kao i bezalkoholni i alkoholni napici. Lijena pita sa višnjama, obični kolač ili pita savijača redovno se mogu naći na kućnom repertoaru u ovim krajevima. Isti je slučaj sa gotovo nezaobilaznim i osvježavajućim sokom od višanja i svakako višnjevcem, slatkim i ljekovitim likerom. Višnja, čiji se kiselkasti i sočni plodovi beru u junu, s razlogom spada među najzdravije voće. Njene dobrobiti su brojne, a neke od njih su i bolji san, smanjenje težine, ublažavanje gihta i artritisa te snažniji imunitet. Uz to ona smanjuje rizik od karcinoma. Baš kao i srodna joj trešnja, i višnja je odličan izvor vlakana. Višnje su bogate vitaminima, a naročito vitaminima A, C i E. Sadrže i željezo, kalcij, cink, bakar i mangan. Kada od njih napravite domaći liker, imati ćete melem ne samo za tijelo, nego i za dušu. Višnja je bogata i antocijaninima, moćnim biljnim pigmentima koji im daju zagasitu crvenu boju te djeluju protuupalno. Tokom njihove sezone nikako ne propustite ih jesti svježe ili pak od njih pripremite sok. Možete ih dodavati u smutije, energetske pločice, mafine, pite, sladolede, a višak uvijek možete zamrznuti. Liker od višanja je jedno od sada već tradicionalnih alkoholnih pića koji se sprema u našim krajevima. Kada se pripremala zimnica, ostavljala bi se šaka višanja u tegli sa šećerom na nekom toplom sunčanom mjestu, pa bi joj se dodalo i malo domaće rakije. Rezultat je bio opojno slatko piće, domaći aperitiv u ukrašenoj starinskoj šoljici. Višnjevac svoja blagotvorna svojstva duguje nevjerovatnim svojstvima samih višanja. Višnje pomažu protiv nesanice i pomažu da se bolje i kvalitetnije spava, jer sadrže veoma značajan antioksidans, melatonin, koji igra najvažniju ulogu kada je riječ o snu. Neka istraživanja su pokazala da višnje djeluju skoro kao prirodni aspirin ili ibuprofen, te da pomažu kod stanja poput gihta i artritisa. Također se savjetuju i u ishrani sportaša jer doprinose bržem oporavku mišića nakon treninga. Ne samo to, višnje sadrže i antikancerogeni flavonid kvercetin, zbog čega se radi na istraživanju njihove potencijalne uloge u borbi protiv raka.
Tamno-crveni plodovi višnje sadrže značajnu količinu vitamina C, važnog za imunitet i odbranu organizma od oboljenja. Sadrže i željezo, kalij, cink, bakar i mangan. Višnjevac je svjetsku slavu dostigao kao popularni sherry brandy, a u pitanju je zapravo veoma slično piće. Liker od višnje može da se pravi na više načina, ali njegovi osnovni sastojci ostaju isti. To su višnje, šećer i rakija. U našim krajevima se često razmjenjuju porodični recepti, a svaki od njih ima neku svoju posebnu draž. U liker se često dodaju i crno vino ili rum i neki začini poput cimeta, klinčića ili limuna za dozu citrusa. Potrebni sastojci za liker od višanja su 1 kg višanja, 1 kg šećera i 1 litra domaće rakije. Višnje je potrebno dobro oprati i odsjediti, pa staviti u teglu i pomiješati sa šećerom i rakijom. Sve oštećene višnje ili koje su počele da trunu treba odvojiti i ne koristiti. A možete i na ovaj način redati red višanja, pa dodate malo šećera, pa opet višnje, pa šećer, dok ne popunite bocun do kraja. Kada ste potrošili sve pripremljene višnje i šećer, prelijete to sve sa rakijom i dobro zatvorite. Također u ovo možete dodati i vanilin šećer ili vanilin štapić za dodatnu aromu. A što se tiče izbora rakije, to je do vas. Inače se savjetuje da se koristi lozovača ili rakija od jabuka, a možete probati i sa domaćom šljivom, nećete napraviti grešku. Kada se svi sastojci lijepo izmiješaju, dobro zatvorite i protresite kako bi se šećer počeo otapati. Sada je potrebno da ovu teglu ostavite na sunčano mjesto 40 dana. Povremeno je potrebno promiješati ili promućkati ovo sve kako bi se šećer potpuno otopio. Ono što je vrlo bitno jeste da ovo stoji na sunčanom mjestu tih 40 dana. Ukoliko se dogodi da ima nekoliko kišnih dana bez sunca, produžite vrijeme na više od 40 dana. Nakon tog vremena prespite vaš višnjevac u staklene flaše, možete da ga prespete zajedno sa višnjama ili da procjedite. Liker je potrebno držati na tamnom i hladnom mjestu. Ali ni višnje svakako nemojte da bacite. Možete da ih očistite od koštica i koristite za kolače ili ih jednostavno prelijte sa crnom čokoladom i poslužite dobro raslađene. Djeci se ovaj desert naravno ne poslužuje. Liker od višanja, osim kao samostalna poslastica, može poslužiti i kao dodatak drugim desertima poput banana splita, izvrstani dodatak jogurtu ili sladoledu. A možete se poigrati i sa švarcvaldom u čaši. Također preostale procijeđene višnje od likera koji ste pripremili možete iskoristiti za pripremu vlastitih griota i čokoladnih slastica. U desertima se jako dobro slaže sa rogačem, makom i čokoladom, a možete ga združiti i sa drugim voćem poput trešanja i šljiva, pa dajte mašti na volju. Zahvaljujući upravo svojstvima samih višanja, i višnjevac također ima blagotvorna svojstva. Višnju nazivaju
plemenitom voćnom vrstom, što i ne čudi jer može stimulirati efekt aspirina te se nalazi na 7. mjestu biljki po količini antioksidanasa. Blagotvorno djeluje i na one koji imaju problem sa krvnim tlakom, slabokrvnošću, problemima sa probavom te oboljenjima mokraćnih kanala. U svakom slučaju sa svim treba biti umjeren, pa tako i sa konzumacijom likera od višanja. Blagotvorna svojstva djeluju i pri malim količinama.